Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Dr. Asep Maulana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Tarjamah Fauriyah Indonesia Arabiyah. Perkenalkan, nama saya Alif Fatimatuz Zahro dengan NIM 211101020001. Kelas PBAB 1, Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 6 di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Tayyib, di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil terjemah video saya dengan judul Dirasatu Fariyatu Jiddan, yang artinya studi yang sangat bagus. دراسة ثرية جدا نشرت في سايكولوجي توداي عن 4 أخطاء شهيرة في التربية. والأخطاء دي أولا يعني الواحد دايما الأمل في ربنا لما تسمع عن أخطاء في التربية وتلاقي نفسك عملتها وعيالك اتربوا عليها وكبروا عليها، تفقدش الأمل في ربنا إن ربنا قادر على إصلاح ما أخطأنا. ربنا بنظرة منه يداوي كل الجراح، بالذات لما تكون أنت نيتك طيبة، وبعد ما تعرف الحاجات دي تبطلها وتاخد بالأسباب وتدخل على الله من باب الاجتهاد وتصليح الأخطاء. لأن الواحد كل ما هو ماشي في رحلة حياته بيتعلم. ساعات الواحد يحصل عنده شيء من اليأس أو تأنيب الضمير إنه قصر. Diterbitkan di Psikologi Today, artikel ini menjelaskan tentang 4 kesalahan terkenal dalam mengasuh anak. Pertama, kesalahan dalam mengasuh anak, yaitu Anda tidak pernah mendengar kesalahan dalam mengasuh anak yang Anda lakukan sendiri dan anak-anak Anda telah tumbuh dengan atau telah melampaui kesalahan tersebut. Kita mampu memperbaiki kesalahan yang telah kita lakukan. Kita mampu menyembuhkan semua luka dengan sekejap mata, selama niat Anda baik. Jika Anda tidak tahu apa yang Anda butuhkan, Anda dapat mengubah atau mengetahui alasannya dan pergi kepada Tuhan melalui pintu ketekunan dan menjadi orang berdosa. Satu-satunya yang firman-Nya menyembuhkan dalam kehidupan dan pembelajaran. ساعات الواحد يحصل عنده شيء من اليأس أو تأنيب الضمير إنه قصر في حياة أولاده، لكن ما دامت الأنفاس لسه موجودة يبقى كل شيء قابل للإصلاح. ودايما هفكرك بالآية من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فكل حاجة بليت أو تلفت أو باظت الله قادر على بث الحياة فيها. Berjam-jam lamanya seseorang mungkin merasa putus asa atau bersalah atas kehidupan anak-anaknya. Tetapi selama dia terus bernafas karena dia masih ada, semuanya tetap dapat diselamatkan. Selalu pikirkan ayat ini. Siapakah yang menghidupkan kembali tulang belulang ketika menjadi abu? Setiap kebutuhan yang sudah usang, rusak atau melemah, Tuhan mampu menghidupkannya kembali. أربع أخطاء مشهورين في التربية بتأثر على نفسية الأولاد. الخطأ الأولاني هو إن الأهل يكونوا مصابين بجنون الارتياب. هم سموها كده جنون الارتياب. يعني إيه؟ يعني الأهل يبقوا دايما بيصدروا للأولاد إن العالم غير آمن، وده بيظهر في أسئلة الأهل. فالولد راجع النهارده من النادي، حد ضربك؟ ما حدش ضربني. هو الطبيعي إن أنا لما أروح النادي أتضرب؟ يرجع من المدرسة، حد من المدرسين ضايقك؟ حد عمل لك حاجة؟ نروح زيارة عائلية، جدتك عملتك كويس؟ ابن مش عارف خالتك قال لك حاجة النهاردة؟ حد علق على لبسك؟ كأني أنا أرجع كده لو أنا بقى طفل أرجع، هو أنا المفروض كل يوم أرجع بمشكلة حد آذاني؟ فيطلع الأولاد شاربين فكرة إن العالم غير آمن. وعلى فكرة دي بتأثر على عقيدة الإنسان بعد شوية، يحس إن في شر كتير قوي في الدنيا، ويفتح دايما عينه على فكرة إن في شرور وأذية في العالم لأنه اتربى بسبب جنون الارتياب ده. التوكل على الله سبحانه وتعالى والشعور إن إحنا دايما في سند الله بيخلي الأهالي عندهم حالة من الأريحية كده، يسمعوا أخبارك إيه النهاردة؟ عملت إيه النهاردة؟ أخبار المدرسين إيه معاك؟ وكأني عندي مساحة إن أنا أسمع النهاردة كان يوم حلو جدا، وعندي برضو مساحة إن أنا أسمع النهاردة حد ضايقني
كان الأنبياء مع أقوامهم كده، عندهم دايما استعداد لشرح الأقدار وليس تصدير فكرة إن إحنا في بيئة غير آمنة، لما يشرح له لو حصل له شر يقول له حكمة ربنا، ولو حصل له خير يشاور له إزاي يشكر ربنا. دي أول واحدة. الخطأ الثاني يقول لك لديهم شيء من حب التملك والسيطرة. Empat kesalahan umum dalam mengasuh anak yang mempengaruhi jiwa anak. Dua kesalahan pertama adalah orang tua menjadi paranoid dan kemudian membiarkan anak-anak menjadi paranoid. Yang berarti orang tua selalu mengatakan kepada anak-anak bahwa dunia tidak aman, kemarahan yang memanifestasikan dirinya dalam pertanyaan-pertanyaan tentang bumi, batas pukulan. Dengan batas pukulan yang kami lipat dan dalam perjalanan perkusi, kembalilah dari sekolah dasar agar aku bisa memenuhi kebutuhan jiwamu. Kunjungan keluarga, perlengkapan Anda, pekerjaan Anda, anak laki-laki yang tidak tahu hobi Anda, komentar tentang oposisi, komentar tentang diri Anda, seperti saya akan kembali. Seperti ketika saya masih kecil, saya kembali lebih dulu. Setiap hari saya kembali dengan batas lagu-lagu bagus yang dipertanyakan. Anak-anak keluar dengan damai. Dunia ini miskin. Kegelisahan dan kemiskinan mempengaruhi keimanan manusia setelah dua indera dalam kegelisahan, dan kemiskinan mempengaruhi keimanan manusia setelah dua indera dalam hukum atau di dunia, dan selalu membuka mata dan pada pikiran untuk melupakan kenikmatan dan bahaya di dunia yang tidak akan kita terima karena kegilaan, kebingungan, dan ketergantungan pada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan bulan-bulan itu selalu berjalan atas nama Allah dengan membawa solusi daripada Nabi yang bersamamu. Dan para nabi itu selalu bersamamu. Aku berdoa dan para nabi selalu bersamamu dan selalu ada kemungkinan untuk tidak siap menjelaskan situasinya. Bukankah suatu hal yang tidak terpercaya, yang tidak percaya pada kemiskinan perjalanan tanpa keamanan ketika menjelaskan hikmah Tuhan kita? Katakanlah kemungkaran telah dipecahkan, hikmah Tuhan kita telah dipecahkan. Batas pertama dari dosa adalah hutang yang Anda miliki kepada mereka, karena mereka memiliki sesuatu yang akan dikendalikan oleh cinta. أنا عايز ابني يعمل حاجات معينة، ولو ما عملهاش أنا ههدده بالتخلي عن وظيفتي الأساسية. فلو ما لبسش اللبس اللي أنا بحبه أنا مش هحبه. فكأني بربط الحب بلبس، نفذ رغبتي في اللبس. ولو ما رحتش الزيارة دي مش هصرف عليك، مفيش مش عارف مصروف، رغم إنه مثلا مش خد مصروفه فصرفه في حاجة غلط، فهعاقبه من الغلط بتاع المصروف، لأن لازم العواقب تكون مرتبطة بالموضوع. أنا قلت له مفيش مصروف عشان ما رحناش زرنا مش عارف إيه، ولازم نعمل الموضوع ده دلوقتي. فكأني بهدده إنه مش هكلمه، هخصمه. فيبقى الولد صغير ملوش في الدنيا غير أبوه وأمه، وحاسس بالوحدة، والأكل بيخش له كده من عند باب البتاع عشان أنت محروم من القعدة معانا، عشان ما عملش حاجة أنا عايزها. فقال لك ده بيسموه حب التملك والسيطرة. بيطلع الولاد عندهم استعداد ان اي حد يتخلى عنهم، وتوقع لده، توقع ان محدش يديهم مسؤولياتهم وحقوقهم لو ما كانوش شبه شخصيات اللي بيفرض عليه. فلو ما عملتش زي ما جوزي عايز ولا مراتي، ما عملتش زي اصحابي، هيطردوني الطرد الاجتماعي، مش هبقى واحد من الشله، لان ابويا وامي هم اللي علموني الموضوع ده. فخد بالك من المساله دي. وسيدنا النبي يقول اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. العدل مش بس في تقسيم الاكل والشرب، العدل في ان انا اعامله معامله عادله، انه ياخد حقوقه، وحقوقه مش مرتبطه بسماعه الكلام. من ضمن الاخطاء اللي قالوا عليها في الدراسه دي ان الاهل يكونوا عندهم برود تجاه لحظات التعبير عن المشاعر. ساعات الولاد يجي يقعد في حضني كده بالليل قبل ما ينام، ساعات يبقى متضايق وعايز يعيط قدامي، ساعات يقرب كده يقعد على حجري ويقوم ايه مقرب مني شويه كده. لما يكون الاهالي مش بيقدروا اللحظه دي، تلاقيه مثلا هرب كده وقال له بلاش تلزيق، ما بحبش السهوكه دي، فيطلع الاولاد عندهم احساس ان ممنوع يعبر. Saya ingin anak saya memenuhi kebutuhan tertentu, bahkan jika saya mengancam untuk menghilangkan fungsi dasarnya. Jika dia berpakaian seperti saya mencintainya, saya tidak mencintainya. Jika saya tidak mencintainya, seperti saya telah memedekkan Anda, saya tidak tahu apa yang salah dengan Anda, meskipun mereka terhormat. Jadi ikuti dari kesalahan dengan pengeluaran waktu yang diperlukan untuk dikaitkan dengan situasi yang saya atur ada. Kami meninggalkan tombol bukanlah sumpahnya dan berkat yang diperlukan pada saat itu. Jadi saya mengancamnya setelah masalah
Saya ingin anak saya memenuhi kebutuhan tertentu, bahkan jika saya mengancam untuk menghilangkan fungsi dasarnya. Jika dia berpakaian seperti saya mencintainya, saya tidak mencintainya. Jadi saya tidak mencintainya. Seperti saya telah memendekkan Anda, saya tidak tahu apa yang salah dengan Anda, meskipun mereka terhormat. Jadi ikuti dari kesalahan dengan pengeluaran waktu yang diperlukan untuk dikaitkan dengan situasi yang saya atur ada. Kami meninggalkan tombol bukanlah sumpahnya dan berkat yang diperlukan pada saat itu. Jadi saya mengancamnya setelah masalah dengan Bibi yang diperpendek bocah kecil itu tidak ada di dunia selain ibu dan ayahnya dan satu-satunya rasa kewarasan adalah untuk mendapatkan yang lama dari Anda. Anda memiliki pintu karena Anda kehilangan siapapun yang bersama kami, bukan dengan siapapun yang membutuhkan. Saya belum menikah, jadi Anda memiliki pintu untuk memungkinkan cinta Anda mengambil kendali dengan sukarela. Anak-anak harus dipersiapkan jika mereka diharapkan untuk ditinggalkan kapan saja. Mereka tidak memiliki tanggung jawab atas cinta mereka. Jika mereka tidak secara pribadi tidak menghantui beliau untuk melakukan pekerjaan saya karena saya tidak pernah diberi imbalan dan tidak dulu sebagai sahabat. Mereka mencoba menunjukkan kepadaku pukulan dan perhatian, tidak satu persatu dengan kiriman. Ibu mereka mengajariku situasinya. Ambillah bolamu dari pasha yang memberlakukan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengucapkan Allah dan berlaku adillah di antara anak-anakmu. Keadilan itu mulai dari membagi makanan dan minum. Berbicara tentang hal itu dalam penelitian dengan fakta bahwa orang tua memiliki telegram yang mencoba mengungkapkan bagaimana rasanya bahagia. Sang ayah datang, jadi dia membawa saya kebohongan kepada ayah, bukan kebohongan kepada anak laki-laki, tetapi kebohongan kepada anak perempuan. Janganlah mendekati saya ketika orang tua berkata, saya tidak menghargai saat perang. Jadi cintailah selera anak-anak yang memiliki rasa tentang apa yang dilarang dan ungkapkanlah. ويطلع الأولاد عندهم رغبة لما يشوفوا مثلا عيال في حضن أهاليهم عندهم رغبة في تجربة الشعور ده، فيبقى بيدور على الحنية من الكابتن بتاعه ولا من المدرس بتاعه، يبقى عنده خلل في فكرة وأنا مش من حقي حد يقرب مني كده. فبيقولوا في الدراسة هنا حاول إن أنت ما تشعرش ولادك بالصدمة في عواطفهم لما يعبروا منها بالقرب منك. وطبعا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مش محتاج اقول لك لما كان بيشوف الحسن والحسين كان بيعمل ايه، ولا لما اقول لك بيشوف احفاده واولاده. مره النبي الاذان قدم فالنبي اتاخر جوه كده، فسيدنا بلال اقام الصلاه فدخل النبي وهو حامل امامه بنت زينب بنت رسول الله. الصلاه الاقامه اقامت والنبي متاخر وقعد طالع حاضن حفيدته السيده امامه بنت ستنا زينب بنت النبي، مش عايزه تسيب، مش عايزه تسيب جده، فخليكي في حضني يا حبيبتي. قالوا فدخل في الصلاة وهو يحملها فإذا قام حملها. طبعا أنت متخيل اللي بيصلي ده شايل إزاي في الحضن. وإذا سجد وضعها، هو ساجد حاططها جنبه، مش يقوم ويسيبها بقى خلاص، يكمل حاضنها كده. وخد منها الفقهاء أحكام كتير في مسألة الصلاة وأنت شايل ابنك وحاجات كده. Dan anak-anak akan bangkit bersama mereka keinginan untuk melihat pesan Tuhan, bukanlah keinginan hamba Tuhannya, melainkan keinginan untuk dapat menjual harta bendanya kepada pemimpin atau guru. Apakah kamu memiliki gagasan ini dan mengapa tidak dari hasil belajar? Belajarlah dariku sebanyak yang aku lakukan dan kemudian ikuti adat istiadat dalam belajar di sini sekitar Anda tidak merasakan dan tidak tahu apa simpati mereka. Ketika mereka mengungkapkan cinta orang-orang Arab dari kami dan tentu saja Nabi kita damai dan berkah besertanya. Saya katakan kepada Anda bahwa ketika beliau menunjukkan Al-Hasan dan Al-Husain, beliau melakukan sesuatu yang sangat berbeda dengan Anda. Aku katakan kepadamu bahwa cucu-cucumu adalah anak-anak Ammar yang mengumandangkan azan. Maka Nabi menunda azan dan Tuan kita Bilal mengumandangkan azan. Maka Nabi pun masuk. Dia membawa serbannya putri Zainab, putri Rasulullah untuk memimpin sholat. Kemudian seorang datang dari provinsi Nyonya Zainab, putri dari Bunda Zainab, putri Rasulullah. Saya tidak ingin berada dalam serial remaja. Biarkanlah engkau tetap berada di dalam pangkuanku, wahai kekasihku. Mereka berkata, dan dia masuk untuk sholat. Dan jika dia bangkit, dia akan menggendongnya. Selama dia sholat, tentu saja selama dia sholat. Artinya dia akan merasakan cinta, dan jika ia bersujud, dia akan mematuhinya, dan dia akan mencari alasannya. Para ahli fikih telah membuat banyak penilaian tentang apa yang merupakan sholat yang baik dan apa yang merupakan sholat yang buruk. بس واخد بالك من المودة وتقدير النبي للحظات القرب والمشاعر. آخر واحدة وحذروا منها جدا جدا، قالوا إن الآباء والأمهات دول بيبقوا دفاعيين ولا يعترفوا بأخطائهم.
ساعات الواحد يتعصب، يشتم، يكذب، يقول كلمة ما تليقش، يتأخر عن ميعاد، يقول كلمة مش حلوة في حق حد مش موجود، فعياله يبقوا عندهم لسه نقاء للفطرة، بابا كده غلط أو ماما مش المفروض تعملي كده، فيحصل شيء من الدفاعية. أب يكون بيشيش وعياله يقولوا إيه ده مش دي مضرة بالصحة، فيبدأ يكذب إن لا لو مرة مش عارف في الأسبوع إيه ولو مش عارف مرتين قد إيه وأنا قريت ريسيرش بيقول إن مش مضرة ولا حاجة. يحصل شيء من الدفاعية يعمل خلل عند الأولاد في الصح والغلط، إن بابا وماما هم المصدر الأكبر للصح والغلط. فرعون اللي ربى سيدنا موسى لكن ما كانش يستحمل ان سيدنا موسى يقول له على حاجه غلط بيعملها. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. بص رد فرعون، قال لمن حوله الا تستمعون؟ الحق بيقول ايه؟ قال ربكم ورب ابائكم الاولين قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. Kencangkan tali kasih sayang dan penghargaan Anda kepada Nabi saat keterasingan dan orang tua. Yang terakhir ini sangat-sangat mewarnai orang tua dengan kesadaran dan tidak mengakui kesalahan orang-orang yang berbahagia. Ketidaktoleransian seseorang membuatnya menjadi seorang yang ajaib. Dia tertinggal dengan alasan-alasannya. Tidak semanis seseorang yang tidak ada. Jadi mereka suka memiliki sesuatu untuk dibicarakan dan seterusnya. Atau tidak semanis seseorang yang suka melakukan hal-hal seperti itu dan ada hubungannya dengan keluarga dan tentara mereka. Kesehatan yang baik adalah 1 menit yang tidak saya ketahui seminggu sekali, dan bahkan jika saya tidak tahu 2 kali seminggu saya memilikinya dan kami menawarkan sesuatu yang tidak ingin merusaknya, dan bahkan jika saya membutuhkannya, saya mendapatkan pembelaan yang adil dan adil tentang hal itu. Anak-anak dalam kesehatan adalah sumber kesehatan terbesar dan sumber kesalahan terbesar adalah kesalahan Fir'aun. Siapakah Tuhan kita? Musa, Fir'aun bertanya. Siapakah Tuhan semesta alam? Fir'aun menjawab, Tuhan yang memiliki langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Jika kamu, Fir'aun berkata kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, apakah kamu mendengarkan utusanku? Musa menjawab, Tuhanmu dan Tuhan kedua orang tuamu. Sesungguhnya utusan yang diutus kepadamu itu adalah seorang yang gila, jawab Fir'aun. طب ما تتناقش وانا بشرح لك. تخيل بقى لما اب ولا ام يعملوا كده مع عيالهم، يا بابا مش ده صح ولا غلط؟ ناقش. انت اتجننت يا ابني، ازاي تتكلم معايا؟ وهو الاب والام غلطانين والغلط حقيقي وواضح، لكنه مش عايز يعترف بغلطه كفكره اني لو قلت ان انا غلط قدام عيالي صورتي هتتهز. ده العكس، بمباركه الله سبحانه وتعالى اعتراف الاهالي بالغلط قدام عيالهم يعلم العيال ان الكبير اللي بيقول انا غلط لما يغلط، فبيرسخ جواهم قيمه التواضع امام الحق. فدول كانوا 4 اخطاء بتشير ليهم المقاله دي في سايكولوجي توداي، في كنوز النهارده من كنوز الدراسات النفسيه. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk hamil seorang anak? Juga apakah sang ibu bekerja dengan mereka dengan cara yang sehat? Juga apakah minyak itu berbicara kepada saya? Itu adalah cinta. Ibunya memiliki 2 periode, 1 kesalahan dan 1 berbicara. Saya tidak mengenali kesalahan sebagai pikiran, tetapi jika Anda mengatakan bahwa kami tidak salah mengira air mata sebagai air mata, saya sudah membayangkannya. Dengan berkat Tuhan Yang Maha Esa, pengakuan kesalahan orang tua dan air mata untuk mereka mengajarkan para penatua untuk mencintai kesalahan ketika mereka melakukannya. Mereka adalah puncak kerendahan hati di hadapan kebenaran. Jadi beliau melakukan 4 kesalahan dengan menghormati mereka. Dalam Hazanah hari ini dari Hazanah Pelajaran Atas Jiwa. Selanjutnya, strategi yang digunakan dalam proses menerjemahkan. Yang pertama yaitu strategi naturalisasi atau naturalized borrowing, yaitu penerjemah mengambil ungkapan atau kata BSU ke dalam BSA dengan penyesuaian ejaan dan pelafalan. Contohnya dalam teks BSU yaitu Nushirat Psychology Today. Teks BSA diterbitkan di Psychology Today. Yang kedua yaitu strategi transposisi atau transposition, di mana penerjemah mengubah letak kalimat yang ada pada BSU agar makna BSU dapat tersampaikan dengan baik. Teks BSU yaitu Qala Fir'aunu inna rasulukumul ladzi ursila alaikum limajnun. Teks BSA, sesungguhnya utusan yang diutus kepadamu itu adalah seorang yang gila, jawab Fir'aun. Pada strategi transposisi ini yaitu terdapat pada kata Qala Fir'aunu, yang mana seharusnya kata Qala Fir'aunu ini berada di awal, namun pada teks BSA-nya berada di akhir.
Contoh yang kedua yaitu Allah qadir ala basyari hayafiha. Teks base A-nya Tuhan mampu menghidupkannya kembali. Strategi yang terakhir yaitu strategi literal atau literal translation, yaitu penerjemah menerjemahkan kata demi kata sehingga dihasilkan bentuk terjemahan teks secara keseluruhan. Teks base U, ana ais ibni amil haja muayyina walau ma'amal hish ana ahad itu bitahalli amin. Teks base A-nya, saya ingin anak saya melakukan hal-hal tertentu meskipun dia tidak punya apa-apa. Selanjutnya, kosakata baru yang sudah penerjemah temukan dalam video ini, yaitu nusyirot artinya diterbitkan, psikologi, akhto kesalahan, tab'an tentu saja, bilgholat secara tidak sengaja, muqinin kami yakin, yata'akhkhara terlambat, sa'adiluh dia bersikap adil, al-ghurub matahari terbenam, as-swihah kesehatan, wahaswalah dan itu terjadi, tusya'aro merasa, yuqaddiru dia menghargai, haddih membatasi, syarafa menghormati, atba'u mengikuti, al-asasiyah dasar, al-irtiyab kecurigaan, sururun kesenangan, al-idham tulang-tulangnya, yadharu tampaknya, an-nisyan lupa, ad-dama'ihi air mata, i'tarafu pengakuan, al-kibri kesombongan, al-mawaddahu kasih sayang, hadidu mengancam. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari video ini yaitu dalam artikel ini menjelaskan tentang 4 kesalahan dalam mengasuh anak. Pertama, kesalahan dalam mengasuh anak yaitu ketika orang tua tidak pernah mendengarkan anak sehingga anak terbiasa melakukan hal-hal sendiri tanpa bantuan. Seharusnya sebagai orang tua harus membimbing dan mendidik anak agar menjadi anak yang baik. Kedua, membiarkan anak-anak menjadi paranoid, yang berarti orang tua selalu mengatakan kepada anak-anak bahwa dunia tidak aman dan sebagainya. Ketiga, mengancam anak. Hal seperti ini tidak baik dalam proses mendidik anak, sehingga akan tumbuh dalam diri anak tentang sebuah ancaman yang terus-menerus terjadi. Dan yang terakhir, tidak pernah mengajak anak berkomunikasi sehingga anak menjadi seorang anak yang tertutup tanpa menceritakan hidupnya kepada orang lain. Hal ini tidaklah baik karena akan berpengaruh pada mental anak dan juga dapat membuat anak kurang berinteraksi dan komunikasi dengan orang lain. Yumkin hadza minni, syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.